बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाई सरफराज उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। और मैंने आपको कहा था कि अब मैं करंट अफेयर्स के बारे में बात किया करूँगी, तो कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि किस हद तक मैं कामयाब होती हूँ और किस हद तक नाकाम होती हूँ। बहरहाल एक अपना ओपिनियन है, अपनी एक वो दिल की बात है जो आप लोगों के सामने रख देती हूँ। बाकी आगे अल्लाह की मर्ज़ी है। आज मैं बात करने जा रही हूँ स्ट्रॉन्ग उज़्मा पे। स्ट्रॉन्ग उज़्मा मुझे पर्सनली उस बंदी की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी लगी है। मैंने उस दिन भी कहा था शायद वो मुझे अपने जैसी लगी है। एक बात। दूसरी बात ये कि मुझे बड़ा अच्छा लगा वो लोगों की हेल्प के लिए गई हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकती उनके लिए, लेकिन उनको थैंकफुल हूँ उनकी कि वो लोगों को इस तरह हेल्प आउट कर रही हैं और लोग उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। मतलब अच्छा लगा कि लोग उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और लोगों के ट्रस्ट लोग वैसे ट्रस्ट नहीं करते, वो किसी वजह से ट्रस्ट करते हैं। तो और कुछ लोग उनके बारे में गलत बातें भी कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। देखें, एक बीमार बंदी इस तरह से वो बीमार है कि मतलब वो कहीं आने जाने के काबिल तो वो पहले ही नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो पानी में गई और इस तरह से सारा कुछ वो कर रही है। तो हम उसको क्या सिला दे रहे हैं? दो लफ्ज़ हम उसे हमदर्दी के या उसके लिए दो बोल दुआ के नहीं बोल सकते। उसको उल्टा कह रहे हैं वो फेम के लिए जा रही है, व्यूज़ के लिए जा रही है। चलो जी, वो फेम के लिए जा रही है, वो व्यूज़ के लिए ही जा रही है, मान लिया, लेकिन वो एक अच्छे कॉज के लिए जा रही है, ठीक है ना। वो कोई किसी की बहन बेटियों को भागने की वो तो नहीं ना दे रही, तरबियत नहीं कर रही उनकी। ना वो किसी को ये कह रही है कि जी आओ और आके अपना जो घर के मसले मसाइल हैं वो इधर आके बताओ। वो तो मतलब अच्छा काम ही कर रही है ना। आप उसको अगर वो लग रहा है कि आप वो फेम लेना चाहती है तो कोई बात, कोई इशू नहीं है। हम उसको देखेंगे, उसको पसंद करेंगे, बल्कि मैं तो पर्सनली उसको बहुत पसंद करती हूँ और उनसे मिलना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने मैंने उनकी 2-3 दिन पहले वीडियो देखी, उसमें उन्होंने एक बूढ़े इंसान को 2 लाख रुपया दिया घर बनाने के लिए। मतलब वो उन्होंने एक मुहिम चलाई है जिसमें वो एक कमरा और एक बाथरूम सब घरों में मतलब सब लोगों को बना के देंगे। तो हम लोग कुछ कर तो सकते नहीं हैं, बातें ही कर सकते हैं। तो बातें अगर हम अच्छी कर लें तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसके बाद अब वो मेडिकल कैंप लगाने जा रही हैं। उसके बाद वो मतलब उन्होंने लोगों को टेंट, राशन, हर तरह से वो फैसिलिटेट कर रही हैं वहाँ पे जाके। और सबसे बड़ी बात ये कि वो अपनी जान को जोखों में डाल के जाती हैं। तो अगर कोई इस तरह से दूसरों के लिए खड़ा है तो हम उसको क्यों इस तरह से डिग्रेड करते हैं और उसको डीमोटिवेट करते हैं? हमारे 2 जुमले उसके लिए अच्छे नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? और सबसे बड़ी बात देखें, उनके इखलाक की बात हुई, उनके मेकअप की बात हुई। उनको तो अच्छा इखलाक अल्लाह पाक ने दे दिया है, ठीक है। अच्छा इखलाक, उनका मेकअप, सब कुछ वो अपने अल्लाह के लिए कर रही है। और अल्लाह के लिए जब इंसान निकलता है किसी रास्ते पर तो वो वैसे ही जहाज़ होता है, जहाज़ पे जाती है, मतलब वो जहाज़ होता है। तो वो अगर जा रही हैं तो मतलब आप लोगों को इसमें क्या मसला है? आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ मतलब कोई हेल्प नहीं कर रहे लोगों की। लेकिन प्लीज़ मैं ये यूट्यूबर्स से बड़ी इस चीज़ से मतलब होती हूँ कि यार कुछ अच्छा होने ही नहीं देते, ये किसी को अच्छी साइड पे जाने ही नहीं देते। ये अपनी उनको मसलों में उलझा देते हैं। लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा से भी कहूँगी कि मतलब आप बहुत बाहिम्मत हैं। आप अपनी काम पे ध्यान दें, मत सोचें, मत सुने इन लोगों की बातें। देखिए, उसका भाई है, वो उसको एलर्जी हो गई है, वो खुद बीमार हो गई है इतनी ज़्यादा, वो पहले ही बीमार थी, फिर अब उसको एलर्जी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, मतलब ये सब चीज़ें वो अफोर्ड कर सकती थी? वो अफोर्ड नहीं ना कर सकती थी। ऑलरेडी उसको वो जोड़ों का दर्द होता है, तो वो ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन वो गई है। फिर वो लोगों के लिए ये देखें, पानी के प्लांट, मिनरल वाटर, यानी कि ये जो होते हैं वो लगा के देंगी उनको, तो फिल्टर प्लांट वो लगा के देंगी। इससे बड़ी और क्या बात है? और एक और मैंने उनकी वीडियो देखी थी, उसमें वो सिलाई स्कूल बनाने की भी कोशिश कर रही थी। तो मैं उनसे कहूँगी कि अगर उन्होंने कोई स्कूल का कोई प्लान करना है तो वो प्लीज़ मेरे से रब्ता करें, मैं उनके साथ खड़ी होंगी।
اور جہاں وہ کہیں گی جیسے وہ کہیں گی میں ان کو مدد کروں گی، کیونکہ میرا کوئی 25-26 سال کا ایکسپیرینس ہے اسکول کی فیلڈ میں، اور میں چاہوں گی کہ اگر وہ میری اس ایکسپیرینس سے کوئی ان کو ایک رتی برابر بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ اٹھائیں، اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اگر وہاں پہ کوئی اسکولنگ کا کوئی سسٹم کرنا چاہتی ہیں تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں، وہ میرے سے رابطہ کر لیں، میں اپنا نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اور میں یہی کر سکتی ہوں۔ باقی یہ ہے کہ جو کام وہ کر سکتی ہیں، جو کام وہ کر رہی ہیں، وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ خاص بندوں کو چنتا ہے، ہر ایک کو نہیں چنتا، ہر ایک یہ کام نہیں کر سکتا، ہر ایک انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ سب کچھ کرنا۔ اللہ پاک نے ان کو چنا ہے، اللہ پاک نے ان کا انتخاب کیا ہے اس کام کے لیے، اللہ پاک نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، تو وہ یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ اس جیسے بہن کو انہوں نے اس کام کے لیے چنا۔ تو جو ہے نا، جو یہ لوگ دوسروں کی ٹانگ کھینچتے ہیں، دوسروں کو غلط وہ کرتے ہیں، ان کو میں اللہ سے ہی کہہ سکتی ہوں، اللہ کے سامنے ہی دعا کر سکتی ہوں کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، کیونکہ دیکھیں کسی کے خلاف ہم کیا بات کریں یا کسی کو ہم کیا سمجھا سکتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھا سکتے۔ آج کل وہ ایک جملہ بولا جاتا ہے جی ماں کے پیٹ سے ہی سارا کچھ سمجھ سیکھ کے آئے ہیں، تو جو یہ ماں کے پیٹ سے یعنی کہ یہ ہمارے سوشل میڈیا سے ہی جنہوں نے سارا کچھ سیکھ لیا ہے، انہوں نے کسی کے دکھ کی یا تکلیف کی یا درد کا کیا ان کو احساس ہونا ہے، ان کو کچھ محسوس ہونا ہے، ان کو نہ کچھ محسوس ہونا ہے، نہ ان کو کچھ احساس ہونا ہے۔ اس لیے جو ہے نا ان کے بارے میں غلط بات کرنا پلیز 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 چھوڑ دیں، اور میں ان سے پھر کہوں گی کہ میں اب میرا اسکول ہے، آپ بچوں کو یہاں لانا چاہتی ہیں موسٹ ویلکم، لے کے آئیں، میں یہاں ان کو پڑھاؤں گی، فری ایجوکیٹ کروں گی، اور یہ میں کوئی ایسے ویسے بات نہیں کر رہی۔ میں گلبرگ کے ایریے میں میرا اسکول ہے، یہاں پہ میں مطلب میرے پاس چھوٹا سا اسکول ہے، تو اگر وہ میرے ساتھ ادھر آنا مطلب کام کرنا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم، اپنے بچوں کو لائیں ادھر کام کریں، اور وہ کہیں اور اسکول لگانا چاہتی ہیں یا بنانا چاہتی ہیں تو اس میں اگر ان کو میری کوئی ہیلپ، اول تو ان کو ہیلپ کی ضرورت ہی نہیں، ان کی ہیلپ کرنے والے بہت ہیں، سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، تو اس کے بعد اگر دنیا میں ان کو کوئی چاہیے تو مطلب میں ان کے لیے حاضر ہوں ہر طرح سے، اور ان کی جو یہ واٹر سپلائی، میڈیکل کیمپ اور گھروں کی تعمیر کا جو کام ہے، نہ میں وہاں جا سکتی ہوں، نہ میں کبھی گئی ہوں، نہ مجھے ان جگہوں کا پتہ ہے۔ میں تو یہی کہوں گی، عظمیٰ وہاں جاتی ہیں، اتنی دعائیں سمیٹتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دعائیں لینے کے لیے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ دعاؤں میں ہی رکھے، اور ہمیشہ ان کو سلامت رکھے، اور ان کی بیماری کو ختم کرے، اور وہ جلد صحت یاب ہو کر واپس اپنے کام پر لگ جائیں۔ تو میں یہی کہوں گی، اور سلوٹ کروں گی اسٹرانگ عظمیٰ کو، سلوٹ اسٹرانگ عظمیٰ، آپ ہمیشہ سلامتی والی زندگی کے ساتھ، صحت والی زندگی کے ساتھ قائم دائم رہیں اور اپنے مشن میں کامیاب ہوں۔ اللہ حافظ۔